الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بل ما كنا نقولون ترى جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا أبو كونسي فيتين درودرو كادي أنفا من عثمان مدن حيدراي عندنا كما جنيا إن شاء الله مينا كدولا يرون دبي فانكو جابي منكو كو plenty chemin ye plenty do anfa kama Ustaz Muhammad Traore ani balma ke Ustaz Ibrahim Jabi ko a tigi ka plen droit do ko ambe pay like illa amba fo lu mo tula mo nyana kube filila ika droit de ni ko kerila me koma kalo procureur o fo ka jeya publiquement ka fo binkera anfa made no e Ustaz Muhammad Traore ko binkera kade a jodo ko mo nu yere ya fadila fe mɔgɔ ka droit tɛ ka wuli ka taa baga mɔgɔ ma ka plainte do a kama o b'a yira k'a ka droit tɛ an bɛ pay like la pay like ni laïcité ka kuma tɛ yan sabula nin ye diinɛ kuma de an bɛɛ bɛ diinɛ kelen pe de la laïcité kuma kun bɛ fɔ ni diyagoya n'a don ka silamɛya la i b'a k'a fɔ chrétien ma diyagoya n'a don silamɛya la ko n tɛ don silamɛya la n'a kuma sera procureur ma a b'a fɔ ayi an bɛ pay like de la laïcité de b'an fɛ yan donc a ka liberté de conscience de b'a bolo a diinɛ min mana diya a ka don a la hali n'a kɛra i den de ou k'a fɔ chrétien dɔ k'a fɔ sisan k'a fɔ seli bɛ ka wele n tɛ sɔn a ma f'a ka dabila n'a taara plainte procureur bɛ se k'a fɔ ayi an bɛ jamana min na pays laïque de don donc il faut la tolérance pour vivre ensemble an ka ɲɔgɔn muɲu an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ donc o kama sabali seli bɛ wele parce que seli wele ye silamɛya taabolo de olu n'u ɲɔgɔnnaw laïcité kuma bɛ se k'a fɔ mais nin na k'a fɔ baya ye silamɛya donkan ye bon nin ko silamɛya donkan tɛ parce que c'est tout à fait normal n'i ka diinɛ ka di ye i t'a fɛ ka ɲagami donc o kama laïcité kuma tɛ donc min ye plainte don ninnu fɔ kun ye dɔrɔn k'a fɔ min ye plainte don a ye faratiba kɛ an bɛ se k'a fɔ a ye plainte don fɛn fila dɔrɔn de kama réseau fila de bɛ se ka sɔrɔ a la réseau fɔlɔ ye jumɛn ye a y'a dɔn k'a fɔ ni plainte donna a bɛ diya Haidara a bɛ Haidara dɔn kojugu a b'a dɔn k'a fɔ ni n ye plainte don a bɛ diya ye kojugu a bɛ plainte don comme ça Haidara bɛ content parce que vu que Haidara yɛrɛ ko k'a t'a kalama a ja fariyara ka plainte don Muhammad Traore ɲɔgɔnna kama ni Haidara t'o kalama o bɛ se ka nin yɛrɛ kɛlɛ ou filanan a tɛ Haidara fɛ de du tout u b'a fɛ ka problème se Ansar Dine mɔgɔw ma u b'a fɔ a to n ka taa plainte don diinɛ ɲɛmaaba dɔw kan n'o kɛra ala yɛrɛ bɛ dimi ansari kɔrɔ sunamɔgɔw bɛ dimi ansari kɔrɔ ansari bɛ ci a bɛ se ka fɛn fila dɔrɔn de yira ala kulli halin an kɔni bɛ se ka min fɔ a bɛ se ka min yira plus ni preuve bɛ se ka sɔrɔ o la o ye k'a fɔ a bɛ Haidara dɔn de kojugu a b'a dɔn k'a fɔ ni ko in kɛra a bɛ diya ye vu que ni Haidara yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka droit de don donc a tigi ma sanctionné o bɛ fɛn dɔ yira an bɛ tɛmɛ an bɛ taa min ko plainte dɔ la n yɛrɛ t'o jaabi yɛrɛ ko plainte dɔ la ka don olu kama ko Diko ka mɔgɔw fɛ aw ye silamɛw de wa n'an bɛ ko bɛ silamɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw fana bɛ taa aw yɛrɛ ta k'a don a la ko aw ye silamɛw de nka an bɛ silamɛya kuma de la an ko nin ye silamɛya kuma da ka taa kuma silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ aw salibalo a bɛ taa da a yɛrɛ comparer o la cogo di n'aw ma taa procureur fɛ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw na ɲɔgɔnnaw kan ka taa si kɛ procureur de fɛ an t'aw jaabi an ye an faw ani an ka karamɔgɔw guide spirituel mɔgɔw u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u taara sigi k'u bɛ bɛn de fɛ ala k'u sara mais an bɛ min f'u ɲɛna filiba dɔ bɛ a bɛ fɔ olu ɲɛna a bɛ fɔ Haidara ɲɛna n'an bɛ nin degré na olu de nɔ don guide spirituel mɔgɔw olu de nɔ don munna ni aw kun bɛ tiɲɛ fɔ Haidara ɲɛna an kun tɛ se nin degré na ni aw kun b'a fɔ Haidara ɲɛna k'a fɔ Haidara diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ jamana in na k'a ta Ashrafu Surafa ala ka sini kɛnɛ d'a ma ka mɛn kɔrɔ ka n'a bila a docteur a Sheikh al-Muhtarim l'imam Mahmoud Diko ala ka sini kɛnɛ d'a ma ka n'a bila an karamɔgɔkɛ an mɔkɛ an fa n'o ye Sheikh Yakubu Dukure ka n'a bila
olu n'a ɲɔgɔnna caman Mali musika ninnu filɛ nin ye Sɛgina Wage olu bɛɛ ka kɔrɔ ni Hayidara ye. Ala ka si ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Ninnu bɛɛ ka kɔrɔ ni Hayidara ye. Ninnu bɛɛ kalannen don ni Hayidara ye. N'aw kun b'a fɔ Hayidara ɲɛna, aw kun kan ka min fɔ Hayidara ɲɛna dibi la n bɛ k'o de fɔ quoi, guide spirituel mɔgɔw. Aw kun b'a fɔ Hayidara ɲɛna ninnu bɛɛ ka kɔrɔ ni e ye. A lajɛ i ka wuli i ka bɔ i ka se ninnu ma i k'i majigin u ye. Ni denmisɛnninw y'a ye e bɛ k'i majigin ninnu ye o ye exemple de e bɛ ka di denmisɛnninw ma. Mais bi mɔgɔw kewuyara u tɛ kumakan dɔrɔn lajɛ mais u bɛ kɛwale fana de lajɛ. Mɔgɔw ɲɛ b'i la de. E bɛ sigi toujours i ka salon na i ka misiri la an ka bɛn de ka d'an ye. Non 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 a tɛ kɛ tan. I bɛ bɔ de minnu ka kɔrɔ ni i b'i majigin u ye n'u y'a ye i bɛ ka t'u fo une fois par an n déplacé de ka na fɔ n kɔrɔ n déplacé de ka na fɔ n fa a bɛ diya u ye mais e si bɛɛ e ma ye mɔgɔ si fɛ. Tuma bɛɛ hali weleli e b'i sigi de fo ka wele. E k'i sigi ko Hayidara k'i sigi ko k'ale bɛ di ko Jeligiya ni Tarawele ko parce que u ma ale wele. Ale yɛrɛ de ko réseau k'a bɛ yɔrɔ min na ko réseau tɛ. Tubabu b'a fɔ ne ma ko c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est que jeligi bɛ e min kan e bɛ tila ka taa e jeligilen don minnu ye e bɛ tila ka taa olu jeligi quoi. Guide spirituel mɔgɔw olu de kun kan ka ninnu fɔ Hayidara ɲɛna dibi la k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama yɛrɛ. Comme ça Hayidara a b'a yɛrɛ saisi dɔɔni. A bɛ ko caman ba de kɛ minnu tɛ normal ye aw yɛrɛ b'a dɔn aw yɛrɛ min sigilen kun bɛ aw yɛrɛ ni Ala cɛ aw b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ ka kɛ normal tɛ. Hayidara bi kali ko baya ye silamɛya don ka ye aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ c'est pas vrai o de y'a to aw yɛrɛ ma baya kɛ aw si ma baya kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ a y'a fɔ an ɲɛna an kɔrɔ nin ko ninnu dabila ninnu man ɲi a fɔ i ka tɔn don ka don mais kana kɛ silamɛya don ka ye an bɛɛ ye silamɛw de aw ma baya kɛ o kɔrɔ de anw yɛrɛ tɛ silamɛw tuguni o ka faamuya fɛ a ka dabila o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ a ko Isa tɛ jigi hadisa sahihu bɛɛ aw yɛrɛ b'o dɔn Ala kira ko alayhi salatu wasalam a y'i kaliya ko walladhi nafsi biyadihi n bɛ n kali masala ne ni bɛ masa min bolo o ye Ala kira ka kalikan ye la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryama soni dɔrɔn a wagati surunyana Mariam denkɛ Isa kana jigin aw cɛma hakaman adla kana kiri kɛ ka tile fayaksira saliba ka kura chrétien ka kuran ko kari ka bɔ ye o yaqtula la khinzira ka lefa Abu Hurairah ta da ya hadisa yin no aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hadisa kɛnɛmanw bɛ yen ni hadisa bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ hadisa kɛnɛmanw bɛ yen k'a fɔ Isa bɛ jigi k'a fɔ baya tɛ silamɛya don ka ye k'a fɔ Bukhari ni Muslim b'a fɔ Alakira bi kali Alakira b'a fɔ ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbi la haramahu Allah ala nar mɔgɔ mɔgɔ n'a b'i dusukun na de ni dalen b'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ilaha illallah k'a fɔ ala ye kelen pe de filanan tɛ ala de b'i ka ko bɛɛ dilan ka d'i ma ala de bɛ se ka ko tiɲɛ ye k'a fɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden don ko ala ye tasuma haramaya tigi kan baya kuma bɛ yan wa aw ma se k'o kɛ aw bɛ tila ka Hayidara wele k'an b'i ko a ka mɔgɔ bɛ wuli ka taa baga dɔ ma ka plainte don a kama plainte don kun tɛ ne m'a fɔ de procureur de ko ale y'u ɲininka ko plainte don kun tɛ k'u ye yafa deli a fɛ aw dɛsɛra ko o dilan fo procureur aw den fila o de taara o dilan nin ye maloya de ye silamɛya ma quoi donc aw ma se k'o kɛ dibi la n'a ma ɲɛ k'aw taara sigi a kɛra kaban aw taara sigi aw kun kan ka condamné de min ye plainte don Usayi Tarawele kama a kana fɔ k'an y'a condamné ko parce que an baara kɛ ɲɔgɔn don au conseil la de non a y'a condamné parce que a bagara ma de anw mako bɛ jɔ de la quoi anw ye silamɛw de ye anw mako bɛ jɔ de la k'a fɔ a jɔ don Usayi Tarawele jɔ don bagan de kɛra a ma min y'a kɛ a wulila de ka baga Tarawele ma fu ka sɔrɔ ka tila ka yafa deli a fɛ ka jamana nɔni ka mankan wuli jamana kɔnɔ fu comme procureur y'a fɔ cogo min na des faux problèmes aw ɲɔgɔn cɛkɔrɔbaw an faw filaw aw bɛɛ aw taara sigi aw ma se ka o condamné k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ i ye tɔɲɔni min kɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kɛ Hayidara a fɔ i ka tɔndenw ɲɛna u kana plainte don silamɛ wɛrɛ kama silamɛya tɔgɔ la surtout au conseil ɲɛmɔgɔ dɔn e yɛrɛ bɛ au conseil président la nin ye ka e de lagosi
ka Mali silamɛya bɛɛ lagosi aw kun kan ka nin condamné n'aw kun taara sigi k'a condamné ten o kun bɛ faamu mais aw ma se ka tiɲɛw fɔ Hayidara ɲɛna n bɔra ka min fɔ sisan aw ma se ka olu tiɲɛw fɔ Hayidara ɲɛna dibi la ko minnu bɛ ka diinɛ lakari ka se k'a fɔ a ɲɛna dibi la k'a fɔ minnu bɛ ka diinɛ lakari Hayidara fara k'u soutenir aw ye silamɛw de ye mɔgɔ tɛ se ka seli bamanankan na o ka tila ka na nko kan na o ka tila ka na e fɛ ko o jatigɛ ye de ka taa seli e yɛrɛ ka misiri la nko kan na tuguni silamɛya bɛ taa min ko e ye silamɛ de ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ala kira jɛɲɔgɔn alayhi salatu wasalam olu bɛ tile ka nani minnu da la olu de bɛ taa e fɛ n kɔrɔ balimakɛ a f'u ɲɛna Hayidara a f'u ɲɛna u ka ala kira ka sahabaw nani dabila ala kira de kɔta alayhi salatu wasalam la tasubbu sahabi a kana ka sahabaw nani n bɛ ka kitabu dɔw kalan n y'a y'a la ko Abdullahi ibn Umar ko don dɔ la k'a delila ka Miqdad nani radiyallahu anhum ajma'in ko Miqdad taara kan ka da Umar ye Umar ye kale de k'a ta to fɔ ka Abdullahi ibn Umar nɛn tigɛra o bɛ kɛ sunna ye ni mɔgɔ min ye sahaba nani pourtant Abdullahi ibn Umar yɛrɛ ye sahaba de ko Umar kɛ comme ça o bɛ kɛ sunna ye mɔgɔ min mana sahaba nani o b'a nɛn tigɛ mais o Umar yɛrɛ de bɛ ka nani bi Abubakar bɛ ka nani sahabaw bɛ ka nani Hayidara yɛrɛ bɛ jɔ kutuba la a bɛ dɔ fɔ Ummuna Aisha ma radiyallahu anha aw kun kan ka ninnu de fɔ Hayidara ɲɛna dibi la a k'a dabila aw ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko a mana fɛn fɛn kɛ a bɛ t'i sigi kɛnɛma k'a fɔ a k'a dabila o bɛ hɔrɔn sira de ka taa deli moi personnellement ne bɛ siran de ka taa Hayidara fɛ yen ko Hayidara na kuma ni karisa cɛ hali ni ne bɛ Hayidara ka sigi ɲɔgɔn la ni ne muso fɔra ɲɔgɔn kɔ n bɛ siran ka taa fɛ ko na kuma ni musoya ka sabali munna parce que ni n y'a kɛ sini ni den ko a tɛ baya kɛ a b'a fɔ i jɔ dɔn e ba kun bɛ ni fa bila kɛnɛma ye ou bien e fa kun bɛ ni ba bila kɛnɛma ye ne de taara deli la n'u tora ɲɔgɔn bolo ni e sɔrɔ la ni e k'i tɛ baya kɛ i jɔ a tɛ la a bɛ ne de la non tuma bɛɛ Hayidara bɛ kunnada la tuma bɛɛ a ye Cheikh Modibo Jara kunnada ya ko ale taara o nɔfɛ fɛn fɛ Sanogo fɛ k'a taara ko y'a sɔrɔ ko o sen kulisiw dayɛlɛlen don i ko bɔgɔnɔ na Modibo Sidibe fa b'a fɔ o ma ko polisikeni olu n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ ka olu